another day and welcome to my daily vlog. So this is my daily routine if naami klase. 5 AM umata para maligo. And after maligo guys is mag-makeup na ko ana and then mag-prepare sa hair and also sa mga kailangan dalon para sa school. And after mag-prepare ang tanan is naadto na mi sa school. It's because today is mag-review mi para sa among exam this July 18. So as usual, dugay jud kay mi katabok diri guys. It's because daghan kayo sakyanan. And after the long wait guys, is finally nakatabok na gyud mi. After pila ka minutes ug binaktas guys, is finally nabot na gyud mi sa school. And pag-abot na mo sa school dira is as usual, gamay lang gihapon kayo ang student. It's because gamay ra gyud mi ang nag-summer diri. And as usual guys, pag wala pa gani na among teacher, mugawa sa gyud mi ana para makipagchika sa among friends. And kini nga time guys is mag-oral mi ana related sa among subject nga FABM. And one of the question dito kung unsa ang kanang important lesson nga mong na-learn about sa subject and also nganong deserving mi nga mopasar ana nga subject. So this time is nahuman na ang mong oral and back to normal again. And fast forward guys is lunchtime na namo ana. So naguna na lang sad mi ni Giselle sa ilaha. It's because among mga friend is wala pa sila nang gawas. After nag-lunch guys is namalik na sad mi ni Gisela na sa school kay naa pa mi last subject karon which is the organization and management. And pag-abot na mo sa school is wala pa gihapon sila na human og klase. Sumauto nagulat lang sa gihapon mi ni Giselle dire sa may mangga. And while waiting guys, nag-picture lang ko dira while si Giselle is naghigda-higda na siya dira it's because dugay jud kay sila na human og klase. I'm in the room. Hi. Hi. Tristan, say hi. Ano na salida? Say hi ba? Ito my vlog. And this time is nag-start na ang amuang last period which is the organization and management. And finally guys, ulian na gyud namo and sabay na namo amo mga barkada ana mo. Saba gyud kay midira guys, every time mga gimidira sa my guard house, saba kay mi kay grabe, dili mahilo mamumba ba ana guys. And that's all for today's video guys. Hope you enjoy my daily vlog. Bye.